Baik, kita lanjutkan materi listening kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar listening bagian kedua ya. Jadi listening nanti dari 50 soal akan dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Jadi part A yang kemarin kita pelajari namanya short conversations ya. Kemudian part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations. Dan part C yang besok akan kita pelajari namanya long talks atau monolog seperti itu. Nah, di part A teman-teman nanti akan mendengarkan 2 orang ya, si A dan si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, diikuti sama si B. Oke, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Jadi pertanyaannya tidak ditulis, tapi dibacakan seperti itu. Nah, untuk part A ini paling banyak ya. Jadi dari 50 soal, part A ini nomor 1 sampai nomor 30. Jadi lebih dari 50%-nya seperti itu. Nah, tipsnya untuk part A ini teman-teman konsentrasi dan fokus terutama pada pembicara kedua ya. Karena sering sekali penanya itu menanyakan maksud dari pembicara kedua. Tapi walaupun teman-teman harus fokus ke pembicara kedua, jangan sampai ketinggalan pembicara pertama juga. Karena biasanya si pembicara kedua atau si B itu menjawabnya menggunakan idiom atau perumpamaan seperti itu, teman-teman. Supaya perumpamaan itu kita tahu artinya ya harus kita sambungkan dengan yang diucapkan sama si A, seperti itu. Dan teman-teman juga harus hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda ya. Kadang satu kata atau 2 kata yang kita dengarkan diucapkan oleh si B itu akan ditulis lagi di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi yang seperti itu, yang mengandung 1 kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah disalahkan seluruh kalimatnya, teman-teman, sama yang buat soal. Karena kita bukan diminta untuk mendengarkan di antara A, B, C, D yang mana yang tadi diucapkan, bukan seperti itu. Tapi yang manakah di antara A, B, C, D yang maknanya sama. Jadi sinonim seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai long conversations atau part B ya di listening atau percakapan panjang, teman-teman. Jadi di part B ini paling sedikit ya di antara 3 bagian listening karena soalnya hanya 8. Jadi dari 50 part B ini hanya 8. Nah, di part B ini nanti teman-teman akan mendengarkan ada 2 pembicara tetap ya mirip kayak part A. Jadi si A dan si B, cewek cowok juga, teman-teman. Nah, cuman bedanya dengan part A, si A dan si B ini nanti akan ngomongin tentang satu topik yang mana nanti mereka sahut-sahutan. Jadi yang A ngomong, si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi sampai percakapan mereka selesai. Nah, kemudian nanti satu percakapan atau satu audio itu nanti diikuti 4 pertanyaan. Umumnya ya, ada juga kadang 3, kadang juga 5. Tapi umumnya itu diikuti 4 pertanyaan, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa dibilang di part B nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 2 percakapan. Setiap percakapan diikuti 4 pertanyaan. Seperti itu. Nah, nanti tipsnya, jadi teman-teman pahami yang dibicarakan mereka itu tentang apa ya. Dari awal pasti teman-teman juga harus fokus, konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan suasana sekitar, sekitar teman-teman seperti itu. Kemudian sambil mendengarkan teman-teman mengkelompokkan informasi berdasarkan sudut pandang setiap pembicara. Jadi si A itu attitude atau pandangan mengenai topik yang mereka bicarakan bagaimana. Si B sama. Kalau si B bagaimana? Seperti itu. Atau kalau misal mereka hanya tanya jawab, misalnya si A bertanya, si B menjawab, si A bertanya, si B menjawab. Nah, sistemnya interview seperti itu lebih gampang, teman-teman. Teman-teman fokus pada yang menjawab. Jadi informasi semuanya ada di yang menjawab, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke latihan nih, praktek mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada nanti teman-teman menjawabnya di chat itu bukan satu persatu, tapi 4 pertanyaan langsung ya. Jadi nanti satu audio diikuti 4 pertanyaan, misalkan nomor 31. Teman-teman sudah menemukan jawaban, ditulis dulu di chat tapi jangan di-enter. Kemudian 32 sama, ditulis lagi, jangan di-enter. 33 ditulis dulu, jangan di-enter. Sampai 34 nanti ditulis, kemudian baru di-enter. Seperti itu. Oke, teman-teman? Baik, mari kita langsung ke latihan. Saya mute mic saya ya kalau gitu.
Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, silakan teman-teman. Baik, ada jawaban AC/DC dan saya lihat teman-teman semuanya kompak. AC/DC. Oke, good job teman-teman. Mari kita cocokkan bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan audionya supaya mudah untuk dibahas. Mari teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi percakapan mengenai potongan rambut atau haircut. Jadi si cewek bilang, halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan dibandingkan biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, agak pendekan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, jadi kamu tuh meminta rambutmu dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjelaskan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku itu dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya, nah really went to town ini artinya adalah terlalu kegirangan atau too excited atau bisa diartikan menggila gitu ya teman-teman. Jadi hairstylistnya itu menggila.
ketika saya melihat ke arah lantai, ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut, rambutku di lantai. Aku tidak bisa percaya itu. Kemudian apa yang kamu katakan kepada hairstylistnya itu? Apa yang bisa aku katakan? Rambutnya udah dipotong. Aku nggak bisa bilang tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itu yang aku ingin katakan. Setidaknya rambutmu akan tumbuh lagi atau akan segera tumbuh lagi. Kemudian Bob kesal, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun itu tidak akan tumbuh dengan cepat, cukup cepat untuk membuatku senang. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit. Oke, kita dengarkan soal number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, apa yang kelihatannya benar mengenai rambutnya Bob sekarang ini gitu ya? Nah, tadi Bob bilang it's a lot shorter. Ketika si cewek bilang kayaknya rambutmu agak pendek kan ya? Gitu. Terus si Bob bilang agak pendek kan? Ini tuh jauh lebih pendek seperti itu. Oke, kita cek yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya itu sangatlah pendek. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman. Good. Jawaban nomor 31 adalah yang alpha. Nice. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, jadi bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Nah, dia kesal ya, teman-teman. Dia nggak suka karena dia minta rambutnya itu dipangkas sedikit aja, tapi malah si hairstylistnya itu menggila. Jadi terlalu pendek seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha ini tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, teman-teman. Jelas-jelas dia tadi bilang it is not close to the haircut that I wanted. Jadi tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo dia suka dengan gaya terbarunya itu. Bukan ya, jelas-jelas dia tidak suka. Kalau yang Charlie dia sangat tidak menyukainya. Nah, ketemu teman-teman. 32 jawabannya adalah yang Charlie. Nice. Lanjut number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, jadi apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, Bob tadi melihat tumpukan rambutnya sendiri ya. Jadi, when I look down at the floor, there are piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi, ketika aku lihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Tak bisa dipercaya. Kayak gitu kata Bob. Berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Piles of his hair atau tumpukan rambutnya. Seperti itu. Kemudian number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, jadi apa sih yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, tadi Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Nah, kayak gitu. Berarti yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob ya, it will grow back. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya, that's right, teman-teman. Berarti AC/DC. Very impressive. Oke, dari ronde pertama tadi nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke round 2, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke round 2. Silahkan, dicoba dulu, jangan takut salah. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen.
Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, yang sudah nemu jawaban silakan dikirim di chat teman-teman, sedapatnya teman-teman dulu. Misal ada yang kelewat ya di skip gitu. Tinggal misalnya A skip C misalnya. Silakan teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo Bravo Alpha Delta. Bravo Bravo Alpha Delta. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita pahami. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia bilang ke yang cewek, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku menelpon nenek buyutku. Kemudian si cewek bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol dengan beliau? Kemudian atau sering menghubungi beliau gitu ya. Kemudian si cowok bilang, saya berusaha menghubunginya setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung gitu ya, dan karena beliau itu selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus atau baik. Kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, kemudian si cowok menjawab, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Beliau berkata bahwa badai besar mau datang. Apakah beliau seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok bilang, bukan begitu atau sebenarnya bukan. Beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya. Kapan badai itu mau datang. Saya mengerti memang kedengarannya aneh atau lucu gitu ya.
Namun ketika dia merasakan badai di tulang-tulangnya, merasakan di tulang-tulangnya bahwa sebuah badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cewek menjelaskan itu sebenarnya tidak aneh. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasa sebuah badai mau datang, beliau kemungkinan merasakan sakit di persendiannya karena penurunan tekanan udara. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan ramalan cuacanya nenek buyutku. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, kalau diartikan seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya. Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menghubunginya setidaknya sekali dalam seminggu. Oke, berarti jawabannya bravo ya, teman-teman. Every week artinya setiap minggu. Alright, good job, teman-teman. Oke, kemudian number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oke, kalau diartikan apa yang nenek buyutnya si cowok kasih tahu ke yang cowok di telepon tadi pagi. Nah, tadi dia bilang, jadi ketika si cewek tanya tadi ya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang dia berikan padamu hari ini tadi? Kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Oke, berarti benar jawabannya yang bravo ya, teman-teman. That a storm was coming, bahwa sebuah badai mau datang. Alright, very good. Next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Oke, jadi di manakah nenek buyutnya si cowok berkata bahwa beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, tadi si cowok menjelaskan kalau nenek buyutnya itu bisa merasakan badai mau datang di tulang-tulangnya. Ya, in her bones. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. In her bones. Well, very good. Next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Alright, what will the man probably do in the future? Apa yang si cowok kemungkinan lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk pada kalimat terakhir tadi. Ketika si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Jadi kalau diartikan, kalau gitu lain kali aku harus lebih berhati-hati, maksudnya harus lebih mendengarkan ramalan cuaca nenek buyutku. Nah, berarti jawabannya yang delta. Believe his great-grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi-prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Nah, betul semua. That's right, teman-teman. Jadi bravo, bravo, alpha, delta. Oke, good job. Sepertinya teman-teman sudah mulai terbiasa ya. Nice. Tinggal ditingkatkan aja, teman-teman, supaya tidak hilang ya, karena ini skill. Oke, kita lanjut ke round 3 ya. Kita mulai. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course.
You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban ACDC dan ACCC. Alright, kita cek bersama teman-teman. Ada juga ABBC. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu percakapannya dengan skrip supaya mudah untuk dipahami. Silakan teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Alright, itu tadi ya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan si cewek tadi bilang, "Halo Mike, aku sudah berusaha untuk menghubungimu." Jadi get in touch itu adalah idiom ya atau expression yang tidak bisa diartikan kata per kata, teman-teman. Jadi get in touch itu artinya adalah terhubung atau menghubungi seperti itu ya. Kemudian aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson. Kemudian si cowok bertanya, kenapa kok kamu ingin tahu mengenai mata kuliah tersebut? Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya mau mengambil kelasnya. Kemudian si cowok bilang, aku tidak akan melakukan itu jika aku adalah kamu. Kenapa kok begitu? Apakah kelasnya itu tidak enak gitu atau kelasnya itu nggak rekomen gitu ya intinya. Kemudian si cowok dia bilang semua yang dilakukan profesornya itu hanyalah ceramah gitu ya, hari demi hari demi hari. Sebenarnya beliau itu merupakan seorang dosen yang cukup bagus. Namun maksudnya si cowok ya, namun si cowok itu lebih menyukai mata kuliah atau kelas di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kelasnya Profesor Patterson itu sangat membosankan. Kemudian si cewek bilang, kelas seperti itu kelas itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja saya malah lebih suka kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa ada rasa tertekan kalau sewaktu-waktu disuruh mengatakan sesuatu gitu ya, tanpa persiapan maksudnya. Kemudian si cowok bilang, well then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu berarti memang mungkin kelas ini memang cocok buat kamu kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lihat di soal number 31.
Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, kalau diartikan siapakah yang terlibat di percakapan tadi. Nah, tadi si cewek mau ngambil kelasnya Profesor Patterson yang mau semester depan running ya. Kemudian si cowok ini sudah ngambil kelasnya Profesor Patterson semester lalu. Nah, mereka ini sedang kuliah ya, sedang belajar. Berarti mereka adalah pelajar atau murid atau mahasiswa seperti itu. Oke, berarti nomor 31 jawabannya adalah two students, yaitu yang alpha ya, teman-teman. Lanjut lagi ke number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, jadi kalau diartikan kenapa si cewek ingin menghubungi Mike atau pengen ngomong sama Mike. Nah, tadi di awal si cewek bilang I've been trying to get in touch with you. Jadi saya tadi berusaha menghubungimu gitu ya. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Saya ingin menanyaimu mengenai mata kuliah introduction to sociology. Jadi tujuannya si cewek itu menghubungi Mike karena ingin menanyai mata kuliah yang Mike sudah ambil semester lalu ya. Kita cek ABCD yang alpha, si cewek ingin tahu opininya si cowok atau si Mike tadi ya mengenai ahli sosiologi, para ahli sosiologi. Bukan, teman-teman, karena bukan para ahli sosiologi tapi mengenai kelas yang sudah diambil Mike. Oke, berarti yang alpha yang bikin salah adalah yang setelah kata off-nya. Alpha bukan, kalau yang Bravo, she wants to hear him lecture. Si cewek ingin mendengar si cowok atau si Mike tadi memberikan kuliah atau ceramah seperti itu ya. Bukan ya teman-teman, karena dia cuma pengen tanya pendapatnya si Mike mengenai kelas yang sudah dia ambil. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she wants to know about the course he took. Si cewek ingin tahu mengenai sebuah mata kuliah atau kelas yang Mike ambil sebelumnya atau yang Mike sudah ambil. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, jadi kalau diartikan jenis kelas seperti apa yang si cowok lebih sukai. Nah, ini pertanyaannya si cowok. Tadi si cowok itu merasa kelasnya Profesor Patterson itu membosankan ya, teman-teman, karena dia lebih suka kelas yang jadi mahasiswanya itu lebih aktif berpartisipasi seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, a course where the professor lectures. Mata kuliah di mana profesornya itu memberikan ceramah terus-menerus, bukan ya? Kalau yang Bravo, a course where the students just listen and take notes. Mata kuliah di mana mahasiswanya hanya mendengar dan mencatat. Nah, alpha sama Bravo itu sama, teman-teman. Bedanya yang alpha itu dari sudut pandang profesornya. Jadi profesornya yang aktif ngomong ya. Kalau yang Bravo ini dari sudut para mahasiswanya. Jadi mahasiswanya hanya mendengar profesornya terus ngomong dan mencatat. Nah, nggak mungkin ada dua jawaban benar, right? Berarti alpha dan Bravo nggak bisa. Nah, ini juga tips teman-teman. Kalau ada jawaban yang maknanya sama ya, jangan dipilih. Walaupun dibolak-balik gitu atau menggunakan kata-kata lain, kalau maknanya sama jangan dipilih dua-duanya ya, karena nggak mungkin ada dua jawaban benar. Kemudian kalau yang Charlie, sebuah mata kuliah bersama Profesor Patterson. Bukan ya, jelas-jelas si cowok tadi tidak suka dengan kelasnya Profesor Patterson. Dia bilang, I found it quite boring. Jadi si cowok itu merasa kelasnya Profesor Patterson itu membosankan. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, lanjut ke number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Nah, bagaimana perasaan si wanita, si cewek tadi ya yang nanyain tadi, mengenai kelasnya Profesor Patterson. Nah, kalau si cewek ini kebalikannya. Kalau si cowok atau si Mike tadi kan nggak suka, teman-teman. Tapi kalau si cewek ini suka. Jadi dia tadi bilang, in fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Jadi dia itu lebih senang hanya mendengarkan daripada tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang belum dia persiapkan.
Nah, berarti nomor 34 jawabannya yang Charlie ya. It sounds good to her. Terdengar baik buat dia. Seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman nambah ronde ketiga. Nah, sebelum ke ronde terakhir nih, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke the last round. Silakan dicoba dulu, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, teman-teman, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Nah, walaupun percakapannya tadi pendek, tapi bahan pembicaranya agak susah ya, teman-teman. Silakan sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada Bravo, Charlie, Delta, dan Skip. Alright, ada Charlie, Delta, Alpha, Alpha. Oke, kita cek bersama. Ada juga Bravo, Alpha, Skip, Alpha. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu percakapan dengan skripnya supaya mudah untuk dipahami ya. Silakan, teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, saya tadi malam membaca koran, dikatakan bahwa di koran itu perusahaan jasa ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari gitu ya, di gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya dari tempatnya mereka. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Memangnya kau pikir itu ide yang bagus? Nah, kayak gitu ya kalau agak kasarnya. Kemudian si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. Ide bagus, ini tuh ide yang luar biasa. Tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan. Dia itu bersih, kemudian aman, dan jumlahnya melimpah. Apalagi yang bisa lebih baik? Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa bakalan menaikkan biaya tagihannya untuk dibayarkan untuk pembangkit listrik yang baru ini? Kemudian si cowok menjelaskan, di koran memang dikatakan kalau
perusahaan jasa bakalan membutuhkan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun, lama-kelamaan nanti tagihannya akan lebih murah dan mereka maksudnya perusahaan jasa akan memiliki persediaan energi yang tidak terbatas atau terus-menerus seperti itu ya. Itu merupakan harga yang kecil untuk dibayarkan. Kemudian si cewek masih ngotot ya, dia bilang I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya bahwa nanti harganya bakalan lebih murah atau bakalan murah. Nah, intinya dari awal si cewek ini khawatir mengenai harganya ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, mari kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, jadi bagaimana si pria mengetahui mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan dibangun maksudnya ya. Nah, dia tadi di awal bilang I was reading last night's paper kayak gitu ya. Jadi I was reading in last night paper maksudnya. Jadi saya membaca bahwa di koran tadi malam. Jadi dia tahunya itu dari koran, teman-teman. Oke, berarti nomor 35 jawabannya adalah yang bravo ya. From the newspaper, dari koran seperti itu atau surat kabar. Oke, lanjut ke number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, jadi di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan atau dibangun. Nah, tadi di awal si cowok bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya dari tempatnya mereka itu ya. Nah, mari kita cek ABCD. Yang alpha, in a far desert, di sebuah gurun yang jauh. Nah, yang bikin salah adalah yang jauhnya ya, teman-teman. Jadi hati-hati. Yang alpha ini bukan jawabannya karena ada kata far-nya. Jadi yang bikin salah adalah kata far-nya. Tadi dijelaskan not far from here di percakapan, tapi di sini yang alpha far. Berarti alpha bukan ya. Kalau yang bravo close by, itu di close by sama nearby artinya sama, teman-teman. Artinya di dekat-dekat sini, maksudnya di dekatnya mereka, di tempat mereka, di dekat tempat mereka ya. Berarti kemungkinan bravo bisa. Kita cek dulu jawaban yang lain. Kalau yang Charlie di markas atau di pusatnya perusahaan jasa, bukan ya. Jelas-jelas tadi dijelaskan kalau pembangunannya di gurun yang tidak jauh dari tempat mereka. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok tidak tahu, bukan ya, karena tadi si cowok menyebutkan tempat pembangunannya di mana.